गिरदोळी कोलया मोड्डी हांगाच्या लोकांक गेले 8 दीस उदक पुरवण मेळनाशिल्ल्यान त्रास सोंसचे पडले। पर्यायी दिसांनी तरी उदकाची पुरवण करची अशी मागणी लोकांनी केल्या। चालू आशिल्ल्या उदकाच्या उणावाक लागून शाळेंतल्या भुरग्यांनी सुद्धा राग उक्तायला। सरकार सांगता 100% गोंयांत उदक पावला म्हणून, पण हांगा पळयत जाल्यार 8-8 दीस लोक उदकाक पादेशीर जाल्यात। पयलीं तरी मे म्हयन्यांत उदक कमी पडटालें, आतां नोव्हेंबरान उदकाक पादेशीर अशें बेजारिल्ल्या थळाव्यांनी उलयले। विद्यार्थी म्हणटात आमकां राती कडेन जागे रावन उदकाची वाट पळोवची पडटा आनी सकाळीं उठून स्कुलाक वचचें पडटा। उदक थोडें येयलो खंय उदक थोडें येयल्लें सारकें मोडो येयना आनी बालद्यान इदी दे कोण एक बालदी भरपा 20 मिनट लागताय। तुम्ही खंयच्यान हाडटा मागीर ना जाता लोकांक पंपान मागोन हाडूंक पडटा। पयर दुकान फुंगसा आहले आमकां उदक ना, मागीर लोकांक बांयच मागोन हें करून बोन हाडलें मागीर थिंगा। आमगे तशी 8-9 दीस जाले उदक येना। आमी कॉलेज वचपा भुरगे आमी रातचे एका वटोन आमी उदक भरताय सद्दां। आम कॉलेज वचून लेट जाता मातशें। ते भुरगे स्कुला व्हरपाचे तेंकांय उदक मेळना सकाळीं कितें कितले दीस जाले ते आपणाक रिक्षाचे घेवन उदक हाडटाय। उदक गोंयांत सारकें उदक ना आनी 100% उदक पावलें सगळ्या घरांक उदक पावत म्हूण सांगताय ते कोणा उदक मेळटा कांय उदक ना। कितले नोव्हेंबरान स्टार्ट जालो हें प्रॉब्लेम जावपाक। पयलीं मेया म्हयन्याक कोल्या मोठे त्या वाड्यार एका जमलो आहाय म्हणजे कितें हिंगा उदक येयना। आतां नोव्हेंबर पावस काबार जालो, ऑक्टोबरा पावस कालो तेच्या फाटल्यान हिंगा उदक येयना सारकें। 5 दीस उदक आसना, एक दीस 1 वर 2 वर उदक येता आनी उदक येना। आतां 5 दीस जाल्यार उदक ना। हेचे पयलीं नोव्हेंबराचो प्रॉब्लेम पयलीं मेयान जातालो, आतां कितें काय म्हळ्यार आतां आख्खे नोव्हेंबर स्टार्ट जाले प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला। जेई सांगिल्लें एई सांगिल्लें कितू पाट रिक्वेस्ट केलें हिंग उदक येना म्हूण ते कांय एक्शन घेयनाय। कितले पाट तांकां सांगता हांव फोन कोत्ता हे आनी चोय म्हूण कांय एक्शन घेयनाय। ऑफिसां मेळोंक गेले जाल्यार तांकां तिगून म्हणटाय ते सर हिंग सायटीचे गेला ते सायटीन ऑफिसां गेल्यारय मेळनाय ते खूंय भोंवताय कांय खबर ना। म्हळ्यार हे लोकां कितली साफर जाताय भुरगीं हिंग आतां हाय कोल्या मोड्डेर भुरगीं स्कुला वचपाची तांकां उदक जाय आनी उदक मेळना हिंगा। ते बाडे आपणाक थोडे आहाय रिक्षा आहाय ते कितें कोताय रिक्षांक वताय आनी उदक हाडटाय हिंगा। आनी हे थिंग मुखार हिनी आमगेली थंय प्लेस मारिया थिंगा आमगे कोल्या मोड्डे वयली तांकां देखून हिंग उदक येना। कितले तांकां त्रास सगळे रात फोडूंक पडटा। 1 वर येयल्या अर्द वर येयल्यार मागीर उदकूय ना तें जाल्यार थोडें टिप 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 उदक पडटा। कितले गव्हर्मेंट PWD रिक्वेस्ट केलो कांयच ना तेंगेलें। आनी कुडतोरीन देखून हांवें एका MLA सांगलोलें मातशें तुमगे तेस्तो वाल मातशें सोडाय हिंगा कुडतोरीन सो येता वाल उदक न्ही रे उदक कुडतोरीन सायडीन येता लायन तेशी आहा ती तांकां सांगलोलें रिक्वेस्ट केलो तो चोयता सांगत म्हणटालो। म्हळ्यार आजून कांय ना ते इंजिनियर कांय एक्शन घेवपासून ते हिंग येयनाय। लोकांगे मातशें कितें जालें जाल्यार लोकांनी आतां कितें 30,000 देखून बोलले तेंचे मातशें बेगीन ते कनेक्शन मारलो म्हूण तांकां आनी कोणाको पयशे गेले। हिंग नाक जालोलें जाता हिंगा जेई म्हणो येयना एई म्हणो कोण येयनाय येयना कोणाकू पोण गेलो ना। लोकांगे आतां इतले बेगी इतलें सफरींग स्टार्ट जालां आनी मेया म्हयन्यान कितें जातलें एप्रील मेयान तूं प्रेशर डावन असल्या कारणान उदक येना। तशेंच ही लायन कुडतरी साकून येता आनी आतां प्रपोज केला बेगीन जातलें काम अशें अधिकाऱ्यान सांगलें। प्रेशर डावन नोव्हेंबरान स्टार्ट जाला मेया म्हयन्याकूच जातालें। आतां कितें आतां आनी 4 म्हयने उरलाय। नोव्हेंबराकू तुमगे प्रेशर डावन पावस काबार प्रेशर डावन जाला आनी कितें करपा उरला आतां हे मुखार आतां एई सांगल्यार तुका एई कांय एक्शन घेयनात। बुस्टर पंप प्रपोज करता तुकाय सांगल्यार तुमी कांय एक्शन घेयना। तुमगे एई सांगल्यार तुमी ऑफिसां येयला तुमी मेळनाय कोण मेळनाय जाल्यार सायटीची घेता खूंय सायटीची वयता कांय खबर आसना। कितें लोकांक बुस्टर पंप आतां प्रपोज करता। ओके सो आता प्रॉब्लेम जातलो सॉल्व आनी दीस लागतले। एस्टिमेट प्रिपेअर करतले। म्हाका एक 8-8 दीस उदक येना कितें दिसा कुर्तोरीच्यान उदक कुर्तोरीच्यान सोडटा ते कुर्तोरीच्यान उदक हांगा पावता। एक दीस सोडून एक दीस ब्रेकडाऊन जालो न्ही एक्चुअली एक दीस सोडून तेन्ना प्रेशर डावन जाता। एक दीस सोडून एक दीस दिल्यार अशें जाता न्हू तरी हो एक दीस देखून सोडून एक ऑल्टरनेट डे दिल्यार जाता। मग ते इंजिनियरान एकामेका कुडतोरी इंजिनियरा मेळोंक जाय आनी उलोवपा जाय न्ही। आतां ती लायन आहा म्हणटा तांकां उदक दिवपाकूच न्ही रायट न्हू।